Okay, can you listen to me, guys? I hope you can, right? Can you listen to me? Yes. Okay, nice. Okay, good afternoon to all of you. We are starting our class in this moment. Thank you for staying here. I see just eight students, right? Eight students connected to the class and nine with me. Welcome to the beginning of this semester, the second one, right, from this year. I hope you will be learning many things, right? Many new things during this semester. I hope so. I will be your teacher during this um, couple of months, right? And I am just wishing to get along together. Oh, don't worry about it. I will be asking you to turn on the camera um, in some moments because I want to take some screenshots and then I need to post those screenshots to the platform, and that's our attendance list. I know you cannot make the attendance list, but I am just taking some screenshots during the class. Well, right now I am at home. If you listen to someone right speaking or chatting or doing something, forgive me for it. Okay, we are officially starting right now. We're just nice students. This is something that we have to face off, right? We have to overcome it. Wait a minute, because of the noise. Okay, nice. I don't know if you have noticed that in our course right here, I have been like posting you many things. For example, this right, the scope and sequence that you have to follow to um, understand the course. For example, today you can take the diagnostic test. Today we're gonna be studying about tenses, then capitalization, and so on. So the next Monday we're having the quiz number one, right? And so in this way we're gonna be working using number one. So what else you need to understand about this? We have this right, how our WhatsApp group. If you need to know something right, or to have a doubt or something to say, please write me. I'm willing to help you. Then here you will be finding the materials, the PPTs, the talks and PDF. So this one, right, which is usually I am using this one because you're gonna be writing some sentences during the class. This is a good way to take the attendance list. If you are here, you're gonna be participating, right? If you're not, obviously you're not gonna be. Okay, then you have this one, the recorded synchronous class. The recorded synchronous class is for you, right? You can watch the class later if you want. Then we have this one. This just as an activity, right? Don't worry about activities. When I wrote this, right, assessment, that means that it's not evaluated. Okay, it's like just activity you can take or not. Then you have this. This is the second one about capitalization. You can see everything is ordered for you, and that's it. So before starting, I want to introduce myself, right? Because this is something that um, part of the university requirements. I want to introduce myself. I want to show to you who I am, right? Well, my name is Franklin Jonathan Lizama Lopez. Right now, I am in my 32 years old, very older, right? Very old than you. Um, well, I am currently working as an English teacher right now. I s- I started working as a teacher in 2010 in a non-profit organization called Compassion International. Then I quit there and I moved to Escuela Cristiana Oasis, and I worked there since 2013 to 2015, January exactly. Then I quit there, right, and I started working in Colegio Cristiano Josue here in San Miguel. And I have been working in that institution since 2015 until now. In 2018, I became the English coordinator for that private school, and now I am in charge of the English programs, and also I am in charge of the TOEFL programs in the institutions because our students take the TOEFL test as us, right? It's the same. So right now I am working
in that institution, right? See, in third cycle and high school at the same time. But I have been teaching since kindergarten to high school. I have been in all the levels, right? Teaching English for me is something very nice, right? It's frequently incredible to share with kids at the same time with adults. Remember, pedagogy for kids and pedagogy for you, right? For adults. So for me, I have been teaching in those places, right? For kids with adults, and that's very nice. And I started working at a university in 2016 until now. Well, I have been teaching mm, more about pragmatics and didactics than grammar because this class is about grammatical utterances, right? I know, in sentences and structured word order and things like this, right? Linguistics, pure linguistics, but in grammar, in syntax, right? Because with me, you're gonna be studying a lot about syntax. You will be understanding the difference between syntax and grammar, for example, because there are many times in which people say syntax is the same as grammar, and this is not the same, right? We have to understand or distinguish the difference between those because grammar belongs to syntax, not syntax belongs to grammar, and they are not the same. One is about structure and one is about word order. So when you have a question, you can stop the class, ask your question, whatever you want, right? I am here to help you, as I said before. And for me, it's a big privilege, right? It's very nice to be with you. Let me tell you that this is the first time I will be teaching to you, right? I mean, in teaching degree, not because I don't have all the requirement for teaching you, but because of the time. I am working every day since the morning till the afternoon, and that's why I don't have time to work with your right teaching degree because your schedule are very different to the bachelor degree ones. But here, this is my first time, and I'm glad for it. I will be in charge of your subject, right? English composition. So before starting this, guys, I want to make some arrangement to this class. I mean, we have to make a deal. Necesito que me presten atención. Quiero ver cuántos están ya. Bueno, hay pocos, son 11, pero creo que solo son 21. Necesito que lleguemos a un acuerdo antes de iniciar la clase. Yo sé que la materia dice composición de inglés, algo así, del idioma inglés, y se sirve de manera virtual, ¿cierto? A mí me llegó el documento, la carga académica y decía virtual. Sin embargo, el día de hoy estaba platicando con la coordinadora, ¿verdad? Nuestra coordinadora del profesorado, y me preguntaba si era posible, por mí si es posible, la verdad que no tengo ningún problema con ello, que la clase sea semipresencial. Entonces, esta va a ser la única semana que vamos a tener una clase, o mejor dicho, la semana virtual. A partir de la próxima semana, yo creo que usted tiene este documento donde dice que su aula es, permítame encontrárselo. Am, Creo que no lo escribí en este. No, en este no está. Pero usted puede revisar el documento donde inscribió la materia y se va a dar cuenta que tiene una aula asignada. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que llegar a la universidad a recibir la clase todos los lunes y todos los miércoles nos vamos a quedar de forma virtual. De esta manera vamos a tener una materia semipresencial, ¿verdad? No va a ser ni full presencial ni full virtual, pero todos los lunes del ciclo vamos a ir a la universidad. No vamos a tener clases virtuales. Vamos a llegar a la universidad y pues hay gente acá que va de lejos, ¿verdad? Si usted va muy lejos y ya no encuentra transporte, me lo hace saber y con gusto se puede retirar antes, pero debe de cumplir con todas las actividades que se le van a asignar. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Yo creería No que, más, ajá, buenas tardes, licenciado, mucho gusto. No, nada más una pregunta. ajá, O bueno, comentar. Muchos de los compañeros que no están presentes en este momento, pues
es debido a que van a práctica docente en la mañana, salen a mediodía y como usted dijo, son de lejos, entonces van de camino y por problemas de señal no se pueden conectar. Ujú, Entonces, pues podría ser un inconveniente. Eso, nada más hacérselo saber. ujú. Y Yo voy a, pues, ajá. diga. No, no, yo voy a hablar con la licenciada Jacqueline, pero créanme que yo creo que vamos a tener que llegar, tenemos que hacer el esfuerzo. Recuerde que gramática y composición, yo así conocía la materia como Grammar and Composition. En gramática y composición se ve sintaxis, pues es una materia que aparte de enseñarnos una estructura básica como el subject and complement, nos va a enseñar capitalization, por ejemplo, y otras cosas. Y sinceramente, les digo que es preferible que sea presencial porque pues, se puede llevar material y otras cosas, pero utilizar la pizarra, entre otras actividades que se podía hacer ahí mismo. Y claramente los estoy viendo. Entonces la licenciada me comentaba esto, yo le digo, no, por mí no hay problema, le digo, yo estoy aquí a unos minutos de la universidad donde trabajo, me desplazo rápidamente y llego, ¿verdad? Eso sí, tenemos que llegar porque, como les decía, la asistencia se va a tomar por captura de pantalla si fuera virtual, ¿verdad? Y también si usted participa en este documento que les he dejado el link para que puedan acceder y puedan modificarlo también ustedes. Eso, así vamos a trabajar. Así Buenas que, tardes. hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Soy tiene una pregunta. Ujú, Entonces seríamos, vaya, la clase comienza a las 4 y termina a las 6 de la noche, ¿verdad? ¿correcto? Pero no podría cambiar el horario de que, vaya, nosotros tenemos que esperar una hora para que su clase inicie, Ajá. porque salimos a las 2:45. Ah, Entonces no puede hacer como algo seguido la clase, como a las 3. no, no podría Porque, hacer la clase a las 3 porque recuerde que las aulas de la universidad ya están asignadas y oh, pues ahora ya prácticamente están casi full presencial. A partir de este segundo ciclo son pocas las materias que están sirviendo de manera virtual. Por eso no se puede llegar antes porque no habría ninguna aula. bueno, Licenciado, buenas gracias. tardes. Diga, Y no se puede cambiar, digamos, el día que sea presencial. al O miércoles. sea, ajá, ir mejor el miércoles y no el lunes. O por mí no hay ningún Digo, porque problema. el miércoles en la mañana, bueno, tenemos la clase hasta las 12:20, pero este, iríamos por las dos clases, digamos, en cambio el lunes solo sería por la suya, creo yo. Bueno, no sé cómo tienen los otros el horario, pero al Por menos mí a mí no, así me parece. por mí no hay Eso ningún les dije. problema. Si ustedes me Y dicen bueno, que en les conviene más mi el caso, miércoles, viajo a un lugar bien lejos y solo sería ir por la tarde. sí, no, no. En cambio, ese día podía conseguir. Si ustedes me dicen que les conviene más un miércoles, no hay problema. Yo lunes, miércoles, cualquiera de los dos días, me sale lo mismo, ¿verdad? Ustedes me dicen, yo les decía lunes por sugerencia, ¿verdad? Que me habían dado. Por mí estaría bien el miércoles, pero no sé los demás qué opinan. Licenciado, Dígame. ¿y la clase virtual puede ser más temprano o no? No, la clase virtual, sí, no, porque igual me tengo que desplazar. Es que de mi parte yo salgo de trabajar como a las 3:30, entonces tengo que desplazarme hasta donde la tengo que dar, ¿verdad? No la estoy dando en mi lugar de trabajo, por eso. Gracias. Bueno, entonces quedamos así, ¿verdad? Le pueden comentar a sus compañeros que no se han conectado. Tenemos 13 estudiantes, 14 conmigo. Let me see. Okay, guys, I think that you don't have any other question so far. We are starting our class in this moment. When you have a question to say before, please ask your question, right? If you want to say something, if you want to give an opinion or ask a question, just do it, right?
Before everything, I want to ask you, right? Because this is grammar, this is pure grammar, believe me. I have been like checking your scope and sequence. He estado revisando todo el scope and sequence, o sea, la jornalización. De hecho, ya está. Los que quieran revisar la jornalización, se viene acá y se va a dar cuenta que la jornalización yo ya se la subí de la semana pasada. Está todo acá, fechas de evaluación, y está todas las horas que vamos a tener y hasta cuándo salimos. Usted puede revisar y salimos diciembre 14. Con la tercera evaluación que sería el parcial, todo, 80 horas exactamente. Entonces, everything's there, right? So I've been checking your scope and sequence, and I discovered this is about grammar. Grammar and composition, right? Obviously. And it's about composition because you have to write essays. Maybe you had never written essay, maybe, yes, right? Maybe some of you are skillful in writing. But what we're gonna be doing is just to put everything into practice or in context. I mean, what you are gonna be learning, you have to use it in writing. And that's it. That's the most important part of this subject, right? For me, this is very nice, right? Because you will be understanding many things. One thing I want to say is that I always try to convince myself, right, that my students are not knowing what I am teaching. And I think that is better because when you as a teacher believe that your student knows what you are teaching, maybe you are committing a mistake. Why I say this? Because as I say, this is something you have already studied before. Maybe you don't remember, right? Or maybe you remember, but it is better for me to understand that you don't know about this, right? And if you have a question, ask it. If you want to say something, do it. And just stop it, that's it, and do it. Before I start in this, I want to ask to you, let me see. I want to ask to Doris Elizabeth, are you here, Doris Elizabeth? Oliva Villatoro, are you here? Good afternoon. Okay, can you please let me know what are the 4 kinds of sentences that we have in English? For what? The 4 kinds of sentences that we have in English. Kind of sentences. The 4 kinds of sentences that we have in English. Can you please let me know that? Wait a minute, I don't know what is happening with this. Can you please let me know what are the 4 kinds of sentences that we have in English? Remember, you're gonna be the teachers, right? Well, you are the teacher right now. You are in your teaching practice. So remember, if you go, for example, to the school I am working right now, you will encounter our students asking to you these kind of questions, right? Can you please let us know the 4 kinds of sentences that we have in English? And you have to be able to express it. Let me see. Very good. You had 1, interrogative ones. Imperative. Okay, interrogative. Imperative. Imperatives. And I don't remember. You don't remember. Can you please, guys, help this lady? Can you please let me know the 2 ones which are missed? Okay, let me see. I can see here declarative, very good. Declarative, interrogative, exclamatory sentence, and imperative sentences. So we have 4 kinds of sentences in the English language, okay? And you need the 4 kinds of sentences to make a sentence or an utterance. Utterance is like sentence as well. So we had 4, right? And per sentence, you have structures. And in this subject, you will be understanding the structures at all, okay? That's what I say, that this is very nice. I like this subject. This is the very first time I will be teaching syntax, because this is syntax. Do not take it as grammar. This is syntax because we're gonna be dealing with word order. Okay, I wanna ask something else, right? Because this is part of the diagnostic exam. You can take it in this way. Let me see another person. Oh, we are now 15. Jose Orlando, are you here, Jose Orlando? Jose Orlando? Hello, good afternoon. Tell me. Hello, yes, I can. Hello, good afternoon.
Sir, can you please let me know what is linguistics? What is linguistics? Do not go to the Google, right? Just say what you have in your mind. Don't worry. This is just the beginning of the class, right? What is linguistic for you, sir? Any idea? Let me see. No one? Okay. Right now, no, I no idea. You don't have, okay, you don't have an idea. Got it. What about you, Johanna Yamilet Lopez? Good afternoon. Good afternoon. Can you please let me know, Johanna, what is linguistics in your own words? What is linguistics for you? Linguistics. Linguistic. Uh-huh. Linguistic, I think that is the form or the use that we have in for example talking or the form expressed. Okay, nice. Thank you. Okay, guys, I know that you have an idea, right, about linguistics. So let me tell you what linguistic is. Linguistic is the science of language or the study of language. That's linguistic. In linguistic, we're having the branches of linguistics. We're having semantics, pragmatics, we're having syntax, we're having phonetics, phonology, morphology. Those are the branches of linguistics. And you're gonna be studying with me syntax. One of the branches of linguistics. Syntax deals with word order. So syntax is word order. Syntax is not grammar. Grammar belongs to syntax. Si los pierdo, porque los puedo perder, créanme. Ustedes me dicen, mire, fíjese que ya me perdí en ese término o algo por el estilo. Okay, got it. So if you have any problem, right, just let me know it. I am very happy to recall everything. Okay, our topic for today's class is this one. Tenses, right? I know that you have an idea about tenses. This is like impossible that you don't have an idea about tenses. But before this, we have this one, right? Well, we have done this, right? The introduction. So we have a warm-up, and the warm-up is about our mental health, right? Just want to share with you these ideas. So as teachers and as students, como estudiantes y como maestros, ¿verdad? De la educación, debemos tener en cuenta, muy en cuenta, un punto interesante, que es, bueno, antes de nada, no les he preguntado si logran ver la pantalla, si no lo logran ver, me dicen también. Pero lo que les quería comentar en el warm-up, ok, es que cuando nosotros vamos a atender una clase, ¿verdad? Ya sea esta o la clase que ustedes tengan, traten siempre la manera hasta donde les sea posible, primeramente de comer, de tener un espacio adecuado para recibir la clase. A veces eso perjudica. A modo de experiencia, yo tengo muchos años trabajando con pocos hipotes. Tengo estudiantes que les voy a preguntar a veces qué los verbos, digamos, los verbos irregulares, y con esto de la virtualidad, y les decía, bueno, puedes activar la cámara y te voy a preguntar los verbos, y me decían, no, es que ahorita no puedo, porque no estaban en casa, porque estaban en un restaurante, porque estaban en lugares que no deben de estar. Entonces, eso perjudica mucho el conocimiento, perjudica mucho el aprendizaje. Tratemos hasta donde se nos sea posible estar puntuales y cuidarnos, ¿verdad? Cuidar lo que comemos, lo que consumimos, nuestras horas de sueño, porque sinceramente ustedes necesitan aprovechar al máximo su espacio, su tiempo y aprender. Creería que van a tomar el TOEFL test el año que viene o este año, no sé. Deben de tener pues un nivel aceptable, que es un nivel intermedio avanzado, para poder obtener el puntaje que necesitan y graduarse. Sería lo que ustedes van buscando como estudiantes del profesorado. Hasta donde sea, ustedes son tercer año, por lo tanto, yo les
pediría, ¿verdad? De favor que siempre anoten lo que escuchan, por ejemplo, lo que les acabo de decir, que es sintaxis, que es lingüística, apréndanse eso, porque algo muy interesante, miren, cuando ustedes terminen su carrera no van a ir a trabajar directamente a menos que es una bendición, ¿verdad? Pero de lo contrario no van a ir a trabajar directamente a una institución pública, sino que tendrán que buscar sus primeros trabajos quizás en una institución privada. Y en las instituciones privadas no se están buscando maestros para enseñar inglés, se están buscando maestros para enseñar lingüística, se están buscando maestros para enseñar phonics, para enseñar phonology, para enseñar pragmatics, para enseñar linguistics, para enseñar syntax, para enseñar history, literature, science, muchas cosas que van más allá del verbo to be, ¿verdad? Que van un poco más allá del do and does. Y a veces nos hemos refugiado en eso. Tenemos que expandirnos porque no es eso lo que actualmente la demanda de la sociedad para el docente el idioma inglés. No es solamente que el maestro sepa, por ejemplo, utilizar el presente simple. Pues es fácil, ahora lo vamos a ver. No es eso, realmente eso es muy sencillo, pero sí que el docente conozca historia, conozca literatura, conozca acerca de arte, porque sinceramente estamos enseñando eso, pero en idioma inglés. Entonces son ustedes los encargados de llevar esa educación y deben estar preparados. Por eso les quiero pedir de favor que se mantengan siempre leyendo, ¿verdad? Estudiando, practicando, que no se pierdan las clases, que se tomen en serio su educación y su profesión. Because remember, when you choose something like your career is forever, it's like your wife or your husband is forever, right? Marriage. So if you take this career, it's because you want to live with this career. Maybe you can say, no, I don't want to be a teacher. I want to work in a call center. Well, if you want that, it's okay, right? It's up to you. But remember, this is just for teaching, and you have to love your career. Then you had this one Padlet in class about tenses in English and diagnostic. So we're gonna be working on it. Before that, we're gonna move to this Padlet, right? And listen to this video. If you cannot listen to the video, please let me know as well. Well, I think of grammar as the rules to the game of writing. So, if you want to play the game, you need to learn the rules, the basic set of rules. I consider grammar, standard American English, sort of the baseline. You can break those rules if you're writing fiction and if you know what you're doing or you want to do something crazy for effect. But if you want to play in that game, I think it's important to know the rules. Like everyone has the same starting point. There are a lot of people who believe in the rules, but they don't know what the rules are. And then also, these days, people are judging us on our writing. Instead of picking up the phone and calling someone for business, you're usually sending an email. And so people are judging you and your competence in your job by your ability to write. So having that foundation of solid rules, I think, is essential, in today's business environment. Grammar is generally regarded as sort of the North Korea of language. Grammar was not dreamed up in some dank basement by a SWAT team of English teachers. It's grammar, so it's not that, it can't be that exciting, but it can be. It's turned me into a little bit of a grammar snob. When I read my friends' emails, I have to say, I feel like, ooh,
She knew they weren't supposed to dangle, but she didn't know what a participle was. People should have a conception of what their language is like. They don't see how sentences work. There's this disconnect between the criticism they're getting and the skills that they have, because they never got those skills. What do we want to give our children and our students? It's a good question, and it's one that I am torn on. Okay, nice, right? Was a nice video, and because it gives you some clues to understand the importance of the grammar in the English language. So if you notice at the very beginning of this video, the teacher said that grammar are the rules that you need for writing. When you don't respect the rules, so you have a poor writing. So you got it? So the second teacher said, many people believe that there are rules, but they don't know how to use them. Very accurate, I think, because you know, right, that there is a simple past tense and a simple present tense and a present progressive and present participle and so on. But sometimes you don't know how to use them. Why? Because of many factors. Because maybe you are not studying very well, or maybe because your teacher maybe is not teaching you how to do it right. But you have to discover the knowledge. How do you discover the knowledge? You discover the knowledge by doing, by interacting, by working, by doing your best, right? Wait a minute. Wait a minute, guys. Wait a minute. Sorry for the interaction, guys. Believe me, so sorry for it. So this is about grammar, right? Now, guys, our topic says tenses. As you can see here, we're gonna be working in tenses. Tenses, very nice. In here, you find the tense is this. Sorry for it. Tense is this, right? If you can see, tenses is about this. The study of the activities that occur. Oh, wait. This is about the first thing that we're talking, the neuroeducation. Don't worry, this is something that I already mentioned. Now here, tenses, right? What are the tenses in English? You can ask. Well, the tenses in English are the rules to write your sentences, or to ask something, or to say something in the English. So you said before that we had 4 kinds of sentences. That's why I have this in this way. Por eso me gusta tener estas diapositivas así. Todo está siendo guardado, se la puede ver como usted quiera, no se va a borrar. 4 kinds of sentences in English, right? Vamos a ver esto. 4 kinds of sentences in English. You say, number 1, you said interrogative. So sorry. Declarative. Declarative sentence in English. So the declarative sentence, sorry for it. The declarative sentence, right, makes a statement. It starts with a capital letter and ends with a period. As you can see here, this is the declarative sentence. The declarative sentence is something that starts with a capital letter. So capital letter is part of the second class, right? And ends with a period. Okay, so simple sentence, right? Then you have the interrogative. The interrogative sentences, as you can see here, it asks, right? It asks a question. It starts with a capital letter, but and ends with a question mark. This is, as you can see,
the interrogative sentence. This third one, which is the exclamatory sentence, it starts with, it made a strong feeling. It starts with a capital letter and ends with an exclamation point. So this is the exclamatory sentence, and the fourth one, imperative sentence. This one, let me see, a command or a request. It starts, same right, with a capital letter and ends with a period, and sometimes with an exclamation point. So you can see here, guys, we have the 4 kinds of sentences that we have in English. I think you don't have any problem to understand these, right? Because if I ask to you, for example, the structure for the declarative ones, you're going to be telling to me subject and complement. For interrogative ones, verb, subject, complement. For exclamatory sentence, subject and complement. And imperative ones, verb and complement. Remember that in English, we need the subject. Always we need the subject. In Spanish, it's very different because you can omit the subject in every sentence, but in English, it's not possible, just in the imperative sentence. In the imperative sentences, you can omit the subject, but not in the previous ones. So are you understanding the class so far? Yes, right? Until this moment, you don't have any problem, right? Nope, no problem. Mister, Yes. can you write an example for each question? Okay, got it. For This each one. type of sentence, please. Okay, got it. So let me see declarative. Declarative sentence, right? Muy bien, cuando hablamos de la oración declarativa, les voy a volver a decir esto en español. Cuando tengan dudas, pregunten. Créanme que yo esto lo vengo enseñando desde el 2013. No es por que ustedes digan, wow, ¿verdad? No, sino porque es algo que lo vengo enseñando desde hace muchos años. Así que son cosas que prácticamente, pues, son de con las que convivo a diario, digamos. Así que cuando tengan dudas, pregunten, no hay ningún problema. Excelente por la compañera que pidió las oraciones. Primeramente hay que ver esto. Miren, fíjense en esto. Subject, always right, plus verb, plus complement. Como dato interesante, en el TOEFL test, cuando se hagan el TOEFL o cuando se hacen los diagnósticos, solo existen oraciones declarativas, ¿ok? En el examen TOEFL solo van a encontrar oraciones declarativas, subject, verb, complement. No van a encontrar preguntas en la parte gramatical, ¿verdad? Nunca van a encontrar un auxiliary verb, subject verb, main verb, complement. No, solo esto. Así que buzo con eso, ¿verdad? Dato regalado para que se despreocupen por lo demás. Easy for these ones. You can say, for example, Karen works hard, and that's it. You can say you are a great person. Nice, declarative. Then you have here interrogative. Interrogative sentence. Well, pay attention to this one because you have, for example, verb plus subject plus main verb plus complement plus exclamation point. Sorry, question mark. To you, like pizza, for example. Got it? It's easy. Or you had the WH ones, WH equations. Remember that you had 7 WH equations plus auxiliary verb. Vamos a aprender acá también que no solo se le dice auxiliary verb, plus subject, plus main verb, plus complement and question mark. Podemos decir, what
are you doing? Sí saben que hay 7 WH, ¿verdad? 7 WH equations, se la saben, ¿verdad? What, Yes, of course. who, nice. Why? How, why, so, very good, nice. So then you have this one, exclamatory. Ojo con esta sentence. You can use it in 2 ways. The first one is this: subject plus verb plus complement and exclamation point. For example, you are not my friend. You make that strong feeling, right? You are not my friend. Or maybe you can insert it in using the let me see, the WH equation, but in this way, WH equation, sorry, plus subject plus verb plus complement, and this one, example of this, what a beautiful, sorry for the noise, what a beautiful girl I saw this morning. You say this, right? What a beautiful girl I saw this morning. You got it? In 2 ways. Then you have this one, the imperative sentences. Remember that imperative sentences, you can omit the subject. You can just write this, the verb and complement and period, like open the door, or you can do it in this way, subject plus complement and this, open the door. Got it. So here you have the 4 kinds of sentences that we have in English. Now we have to move the tenses because our first class is about tenses, and I have this for you. I have shared this to you, right? This is something that you can use to understand the tenses because you have here the simple present. Oh, sorry. The simple present. I know that you have a big idea about the simple present, right? Here you have key information, main auxiliary verbs, and third person singular. Then you have here the simple past, key information, main auxiliary verb, pronunciation of ed or d, for regular verbs, simple past, right? Then you have the present participle. In the present participle, you have this key information like the uses of IN or ing, right? Sorry, ing, the gerund, gerund as verb, gerund as subject, and gerund as noun. Les voy a enseñar esto, así que presten atención, ¿verdad? Quizás esto es nuevo para ustedes, esta parte va a ser nueva para ustedes. ¿Cómo es eso de que acá el verbo, perdón, cómo es eso que el ing puede ser verbo, que puede ser adjetivo y que puede ser un sustantivo? Lo vamos a aprender, no se preocupen. Y tenemos el past participle, que acá es donde nacen las formas del have, has o have. Interesante. Así que tenemos los tiempos gramaticales en inglés. So, remember, if you have a question, just ask your question. I'm here, as I said before, to help you, okay? Until now, I think you don't have any problem. Now, we're gonna be starting with tenses in English, which is the first one that we're gonna be studying. Well, present simple. In some book, you will be finding this like simple present. In some other books, you'll be finding this as present simple. So it's the same, right? It's the same. Okay, let me see. Let me ask you, because my classes are like this, right? I am very like talkative and I like asking my student. Edith Marielos, are you here, Edith Marielos? Yes, I'm here. Okay, lady, can you please let me know, for you, right, in your own words, what is the simple present tense? The simple present tense is when we describe an action that happened in the moment. Would you say that simple present tense is when you describe an action which is happening in the moment? Oh, thank you for your comment, but it's not, right? So sorry, but it is not. The simple present tense or the present simple is about, as you said before, right? Event that occur like habits and routines.
Primera cosa, ¿verdad? ¿Qué vamos a aprender? Acordémonos de esto. El presente simple se trata de eventos que son ocurridos como hábitos y como rutinas, no que están pasando en el momento. Le vamos a colocar eso para que no se me olvide. They are not happening in the moment. Any problem? ¿Lo entendieron? No están ocurriendo en el momento. Aclaremos eso, ¿verdad? No es algo que ocurre en el momento. Got it? This is not something which is occurring in the moment. This is something that occurs, like habits or routines. For example, when you take a shower, when you eat your breakfast, when you eat your lunch, when you go to sleep, when you dress up, when you wake up, when you, let me see, go to the school, when you go to the university, when you, let me see, do the dishes, do the laundry, clean the house, your bedroom, whatever. Do you got it? For example, if I say, let me see, how often do you take a shower in the morning? You could probably tell it to me every day, right? This is a habit or maybe a routine. This is something that you do every day, but it is not happening right now. Or I can ask to you, right? Are you taking a shower right now? You're going to be telling to me, no, teacher, I am not. You got it? ¿Lo entendimos? Pueden escribir, ¿verdad? Solo para saber que estamos entendiendo. Yes. Very good, thank you. ¿Los demás están entendiendo? Yes, Yes. Yes, Liz. Perfect. Sigamos entonces. ¿Qué más tenemos que aprender acá? Bueno, si revisamos esto, aquí decía que vamos a aprender main auxiliary verbs, y dice que tenemos que aprender third person singular. Ok, vamos a ver eso. Primero, cuando hablamos del auxiliary verbs with a simple present, right? ¿Cuáles son los auxiliares del presente simple? Do and does. Easy. Do and does are the main the main auxiliary verbs with a simple present tense. This is very important to know, especially when you are writing a TAT question. For example, if I say, let me see, do you like pizza, how do you say this in English? But do not choose right, okay? No usen right. ¿Cómo dicen esto en inglés? ¿Alguien? Don't you? How? ¿Cómo lo usa? Don't you? Very good. Don't you. Don't you. ¿Y por qué utilizamos don't you? Porque el do, right? No me vayan a decir que el verbo es don't. El verbo no es don't. El verbo es do. ¿Qué es don't? Este es un adverbio negativo. ¿Ok? No me vayan a decir cuando les pregunte, identifiquen los verbos. Hay gente que dice, identifique los verbos, les digo yo. You don't have a pencil. You don't have a pencil. ¿Cuáles son los verbos? Don't and have. No, los verbos son do and have, porque el adverbio es not y es negativo. Entonces acá utilizo el do por mi primera oración, sencillo, porque está en un presente simple. Luego dice, ¿qué más hay que estudiar? Third person. En esta primera clase, mucho que estudiar, ¿verdad? Singular. Y cuando hablamos de tercera persona del singular, vamos a ver. Let me see. This is something that you have handled, right? Because you are currently going to your teaching practice. A boy, man. Let me see. Victor. Victor, you're here, Victor? Yes, I'm here. Okay, sir. The three forms. How can I use these, Victor, at the end of the verbs using with third person singular? The third person singular, remember, they are, they are he, she, and it. So in verbs, we are using the es at the end of the verbs when we are using the he.
she and it, I mean the third person singular. Can you please, Victor, let us know how to use the es at the end of verbs? Okay, let me remember. Okay, don't worry. Okay, okay. We use the es when a verb ends with, I think, sometimes with o, double s, sometimes x. Excellent. sh and I don't remember the other. ch. Yeah. ch, excellent. We use, remember this, right? We use the es at the end of verbs ending in, ending in o, double s, right? x, sh, and ch. Perfect. So you can do this, right? He boxes very well. This is the third person singular. This is tenses, right? That's why I say that this class is very easy. The first one is very, very easy. So you have this one, she passes the ball. An example, right? My mom, let me see, does the laundry. Example, my father, she washes car. Okay, in this way. Do you got it? I think, right? This is the simple present tense. So the simple present tense is about habits and routines. The main parts for teaching the simple present tense to students are they use a sub, the auxiliary verb, and they use a sub, the third person singular. That's it. Now we have the simple past. Simple past or past simple. Vamos a colocar así mejor. Past simple. ¿Qué me pueden decir de past simple? Main auxiliary verb. You can say did, right? Okay, nice. Ahora, ¿qué más sabemos de lo pasado? ¿Qué es el pasado? Son hábitos y rutinas en pasado que quedaron en el pasado. Okay? Por ejemplo, I worked in that school 3 years. It's something that started in the past and stay in the past. What else? The pronunciation. Sub D or ED. We have 3 kinds of pronunciation with this. Can you please let me know what they are? Someone in this group can let me know what they are. What did you say? Okay, the pronunciation of ED. There are 3, right? There are 3 kinds of pronunciation with ED. The pronunciation with ED, as I said, are 3. The id, Y. okay, the, sorry for it, let me see. Id, d, and Sí. very good. So we have 3, right? Id, d, and t. Very good. So this is something that you have to memorize when you're teaching, right? These ones, when you're teaching the past, right? I mean, the simple past. This is something not very like difficult to memorize. I will be sharing to you a talk that I have because I didn't take it with me, but I will be helping you. So this is the simple past. So we have 2 right now, the simple present. The simple present are actions that occur like habits and routines. The simple present contain the auxiliary verb do and does. The simple past are actions and routines that started in the past and stay in the past. The main auxiliary verb is did. The pronunciation of it, the pronunciation of D and ED are part of the simple past tense. Okay, nice. Now this one, I think that this one would be very like
will be bringing to you something new. The present participle. What do you know about the present participle? Because we have to write the present participle. When we use present participle, we add ing to the verbs, to the main verbs, and we use ing form when the action is happening at the moment. Very good. You say that this is something that which is occurring in the moment. Okay. Compañera dice que esto es algo que ocurre en el momento. Vaya, si ocurre en el momento, permítame un momento. Ok, continue. La compañera decía que las formas de ing son con el presente, que es algo que ocurre en el momento. Si es algo que ocurre en el momento, se le conoce como the present progressive. It is something that occurs in the moment is the present progressive. It is an action which is occurring in the moment. El detalle está que el presente progresivo, hablar del presente progresivo es más que eso, ¿verdad? ¿Por qué? Le puedo enseñar por qué. ¿Qué ocurre? Que el ing contiene tres formas. La número 1 es como verbo. La número 2 es como adjetivo. Y la número 3 es como un sustantivo. Entonces, las formas de ing pueden ser utilizadas de esta manera. Como verbo, as verb, right, is very appropriate to say which is related to the present progressive, past progressive, or future progressive. That's okay. It's very appropriate. You can say, you are working with me. If you say that, you are totally, I mean, you are like working very well, right? If you say this, right? This is the present progressive tense. Very good. But we have to go beyond than this, right? As adjective. Pregunta para ustedes. ¿Me pueden decir cuándo utilizar una forma de verbo como ing que termine, bueno, que termine en ing, pero que sea un adjetivo? ¿Alguien tiene alguna idea? Anyone? This class? No one. Okay. Let's look this, right? Veamos esto. Si yo digo, miren, fíjense bien. The listening task was hard. You got it? The listening task was hard. ¿Por qué se le conoce como adjetivo a esto? Sencillo. Todo lo que se escribe en inglés antes de un sustantivo es un adjetivo. Primera regla. Segunda regla. Si un verbo termina en ing y no está conjugado como sujeto, como verbo, se le conoce como verbal. Verbal, así se escribe y se pronuncia verbal. Si es un verbo terminando en ing, en una forma de D, en una N en el pasado participio, entonces se le conoce como un verbal, porque está describiendo la situación y es un adjetivo. Un verbal es un adjetivo. Y la última, como noun, yo diría, the listening was hard. ¿Entendieron? The listening was hard. Sustantivo. Subject, verb, complement. You can see here, subject, verb, complement. You got it? Are you understanding, guys? The class or not?
Yes. Very good. Okay, then you have this one, the last one, the past participle. The past participle, quickly, you can say, right, the last part of a verb. Like worried, like taken. It's the last part of a single verb. The past participle. For example, the broken window was repaired. La ventana rota fue reparada. Esto se le conoce como pasado participio. El pasado participio también va después de la forma de have o has, que que vienen de la forma del verbo haber. ¿Ok? Haber con H. Se les va a olvidar eso. Hay gente que escribe sin H eso. Ejemplo de lo que les estoy diciendo. He terminado mi tarea. I had finished my homework. Very good. O pasado, ¿verdad? El pasado es este. El pasado participio es este. Usted puede decir también había terminado la tarea. I had finished the homework. Period. I think you don't have any problem with this, right? I think you don't have any problem with tenses that we have right now. Now, tenses as well, porque vamos a seguir con los tenses, ¿verdad? Toda esta clase era para hablar solo de los tenses, de introducción. Colocamos acá que tenemos 12. Hay 12 tiempos gramaticales. Tenses son tiempos gramaticales. Hay 12 tiempos. Muy bien, vamos a enumerar acá y lo vamos a estudiar. Si alguno no lo conoce, me lo dice. Tenemos el simple present, simple past, simple future, ¿cierto? Tenemos el present progressive or present continuous, right? It's same. Past progressive, future progressive. Okay, what else? ¿Alguien me ayude? I know that you have Present perfect. Okay, the present perfect. The present perfect. The will. Okay, the future, right? But the will is like the future. The will is the future, like, I mean, the one you have there. Okay. Past perfect, future perfect, present future. How is it? Okay, very good. The past perfect continues. Continuous. But we have the continuous right there. Okay, you say, you are right? You say simple present, simple past. We have the past, the simple future. In the simple future, you find the verb will or be going to. Vamos a aprender eso también, the will and be going to. Eso sí, que lo estamos aprendiendo de una forma un poco, digamos, rápido, porque esto es algo que es introductorio, ¿verdad? Yo entendería que pues, todos lo saben. The present perfect, ese sería el otro. ¿Qué le sigue al present perfect? Perfect future. Ok, very good. También tenemos, antes del present future, present perfect progressive. Y luego, the present, perfect future. Then you had the past perfect, got it? The past perfect progressive. And the past, let me see, that one is, yes, we had the continuous,
I think simple present, yes. 1. Present continuous, present perfect, present perfect continuous, simple past, past continue, past perfect continue. I think we have all of them right there. Diría que se me ha escapado uno. Vamos a ver, simple present. Present continuous or progressive. Present perfect is there? Yes. Present perfect continuous, progressive, yes. Past simple. Let me see the past ones. Simple past, past progressive, yes. Past perfect. Yes, past perfect progressive, yes. Future simple. Yes, future continuous. Yes, future perfect and future perfect continuous. I think that the future present. That one. Sorry for it. Is this one. Let me see. The present perfect continuous, the future perfect, the present. The present perfect, future progressive. And that one. So we had here 12 tenses in English. Guys, right now, I want to know, right? You know all of them? ¿Se lo saben todos? Ya vimos el simple present. Ya vimos el simple past. Simple future. Creería que se nos vamos rápidamente porque la clase sinceramente es algo sencilla. La primera porque estamos en algo muy fácil, ¿verdad? Simple future. Tenemos 2 formas. Oh, 3 formas, perdón. 3 formas. 3 uses. ¿Me pueden decir las 3 formas del uso del futuro? Buenas tardes. Can you please let me know the 3? Okay, the uses of will. What else? Going to. Okay, going to. And Will. oh, be better. ¿Sabían esa, verdad? Con las formas del verbo be. Si no, no se preocupen. ¿Cómo utilizamos will? How do you use will? We use will for. We use the verb will when what? Anyone? When we are 100% sure about something. When you are 100% sure, almost close, but it's the opposite one. We use will when we are not sure about an event. Utilizamos will cuando no estamos seguros que algo va a ocurrir. Vamos a quitarle esto porque... miren esto. Utilizamos will cuando no estamos seguros, muchachos, que algo va a ocurrir. ¿Ok? Ahora, además de esto, como nos lo enseñan en segundo grado, will lo que hace es que el verbo termine en gra o termine en re, en Spanish. So will is a suffix in Spanish. You can see, will is a verb in English, but it's a suffix in Spanish. Vamos a escribir aquí. Will is a suffix in Spanish. En español es un sufijo, en inglés es un verbo auxiliar o modal. Por ejemplo, I will work hard. ¿Cómo traducen eso? Tal vez trabajaré. ¿Y este otro? Trabajaré muy bien. She will go to the party. ¿Cómo traducen ese? She will go to the party. Y ya fiesta.
Ok, ella irá a la fiesta. No lo vamos a traducir como ella va a. ¿Por qué no? Porque es el be going to. We use the be going to when we are sure that something happens. For example, you can say, I am going to teach English composition. Voy a enseñar composición en inglés. Por ejemplo, you are going to eat pizza. Let me see. Today. Vas a comer pizza hoy. ¿Entendieron? Si se fijan, will is when you're not sure. And going to is when you are sure. This is be going to, sorry. Be going to. So it's easy. Then you have the verb be verb. ¿Por qué el be verb? Es que miren, con el verbo be también puedo tener oraciones en futuro. Ejemplo de lo que les estoy diciendo sería, solo que necesito adverbios de tiempo. Ejemplo, I am visiting the doctor in the afternoon. ¿Entienden? ¿Le entendieron? You are leaving the school at 1 o'clock. Easy. So that's why we have these, right? We have these 3 different uses. In the future, simple. I mean, will, be going to, and be verb. I think you don't have any problem with this as well. Well, we have already finished with simple present. Yes. We have to study simple present. Yes. Sorry for it. We have to study simple present. Yes. We have to study simple future and simple past. Yes. Present progressive, past progressive. Yes, right? I think you don't have any problem with these uses. Simple present, I am working hard. Past progressive, I was working hard. Future progressive, well, future progressive is different because in future progressive, you're gonna be like, I will be working hard. You got it? I will be working hard. Okay, the present perfect, progressive, and future. Any problem with these tenses? Well, I will be assuming that you have problems, right? Perfect. Perfect tenses. Vamos a estudiar los perfectos. En los perfectos vamos a estudiar, bueno, ¿verdad? Son varios, son como 5 creo. Veamos esto. Primeramente, having, has, y aquí abajo, have. Okay? Having, has in the present perfect tense or progressive is like haber. Okay? Everything coming from haber in Spanish. And you can say, she had eaten pizza. Nice. Tú has comido pizza. Con H, ¿verdad? Tú has comido pizza. She has, let me see, gone to the party. Ella ha ido a la fiesta. Easy. I think you don't have any problem with this, right? Now this one. You can say, well, this is había. You can say she or he had finished the homework. You can say as well, I have, let me see, I have brought the newspaper. Any problem? No, right? Aquí tenemos nada más presente perfecto en el primero, present perfect, y en el segundo, past perfect. Ahora, veamos esto, siguiendo con los perfectos. Y diríamos, I have been. Esto ya sería un presente perfecto progresivo. I have been working hard during the night. He estado trabajando mucho durante la noche. I have
been working hard during the night. Había estado trabajando duro durante la noche. I will have been working hard during the night. Habré estado trabajando duro durante la noche. You got it? Si se fijan, presente perfecto progresivo, pasado perfecto progresivo, futuro perfecto progresivo. O sea que ya estudiamos los perfectos. Estos tres aquí. Entran estos tres acá, permítanme. So this one, we already finished this one. We have finished this one as well. Future and now this one. The 12 ones. You can see here, talking about this, right? Because I didn't mention this one. Oh, había estado. Ah, pues sí, ya lo hicimos. Ok. Estos serían los presentes de los tiempos gramaticales, perdón, que tenemos en inglés. No sé si alguien se confunde con esto o necesita alguna otra oración, ¿verdad? Para entenderlo. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. No, it's okay. Ok. Creería que podemos utilizar la pizarra, ¿verdad? Es decir, la diapositiva a ustedes también. Les he compartido el enlace y pueden usarlo. Vamos a ver. Task. Writing sentences. Miren lo que vamos a hacer. Necesito que hagamos lo siguiente. Yo les coloco la estructura. Subject plus. No les expliqué esto. No se los expliqué. Se lo voy a explicar antes de hacer eso. No vaya a ser. Vamos a estudiar un poquito el verbo. ¿Cuántos tipos de verbos tenemos, muchachos? Para que logren hacer la actividad. ¿Me pueden decir cuántos tipos de verbos tenemos? Anyone? Bien, para efectos de captura, vamos a ver. Permítanme, para efectos de captura, voy a necesitar que, por favor, mencionen su cámara, nada más para efectos de captura de pantalla. Regulars and irregulares. No son esos. ¿Me pueden, por favor, por un momento nada más, para poderles tomar la asistencia? Ok, nice. Estaba viendo ahí que dicen regular and irregulares. Nope. No son regulares and irregulares. Vamos a esperar que todos lo hagan. Excelente. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Lisbeth creo que se está conectando. Y José. Ok, le voy a tomar la captura para poderla. La voy a colocar en el campus virtual. Así que, that's why, right? Ok, that's all. Thank you. Bien, como les preguntaba, voy a dejarlo aquí una sola vez para que les quede a ustedes. Captura, ¿verdad? De la clase. Ok.
¿Cuántos tipos de verbos ustedes me decían regular e irregular? Nope, no son esos. Se los voy a colocar acá. Nosotros tenemos en inglés 5. ¿Ok? 5 tipos de verbos. Cuando les preguntan a ustedes cuántos tipos de verbos tenemos, ustedes van a decir 5. Kinds of verbs. Si les preguntan en el examen, ¿verdad? Son 5. 5 tipos de verbos. Para hacer la actividad del diagnóstico y lo que necesito que escriban acá, necesitan estudiarlos. ¿Y cuáles son estos? Son action verbs. ¿Se acuerdan ya? Action verbs son transitive verb, son intransitive verb, linking verbs y son helping verbs. Si se fijan, son 5 tipos de verbos para los tiempos gramaticales que tenemos. O sea, tenemos 12 tiempos. Bueno, tenemos 5 estados del verbo, que serían, perdón, 4 estados del verbo, que serían presente simple, pasado simple, presente progresivo y pasado progresivo. Tenemos 12 tiempos gramaticales y tenemos 5 tipos de verbos. Si usted no sabía esto hasta este día, ¿verdad? Hasta este momento, pues, miren, ya aprendió algo nuevo. Y si ya lo sabía, pues, qué bueno que está reforzando. Action verbs, transitive verbs, intransitive verbs, linking verbs, and helping verbs. Un valiente que me diga qué son todos ellos. ¿Podría alguien activar su micrófono y decirme, teacher, for me, action verbs are these, transitive verbs are these? Can you please? No one? O me pueden escribir también, mire, yo no sé la verdad. I don't know what are those. For me, it's not a problem, believe me. Muy bien. Vamos a asumir que no, ¿verdad? Fijémonos en lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hablar de los action verbs. Miren, en los action verbs, cuando les pregunten qué es un action verb, usted va a decir, we can divide the action verbs into 2. Transitive verb and intransitive. Los podemos desglosar en 2, transitivos e intransitivos. El punto acá es entender cuándo va el transitivo y cuándo va el intransitivo. Y es muy sencillo. Veamos esto. Primeramente, ¿qué es un direct object? ¿Me puede alguien decir qué es un direct object? Por cuestiones de tiempo lo voy a hacer yo. Un direct object es un noun. ¿Qué es un indirect object? Un indirect object es un noun. ¿Ok? ¿Qué es un object subpreposition? Un object subpreposition es un noun. Miren bien, los objetos son sustantivos. Entonces, usted va a decir así, los verbos transitivos e intransitivos son verbos de acción. Son verbos de acción porque son verbos que contienen objetos. Los objetos son sustantivos. Así se conoce un verbo de acción. ¿Se les quedó? ¿O no se les quedó? Yes. Excelente. Entonces, si yo les digo a ustedes que escriban una oración que contenga esto, esta es la estructura, este es el syntax, miren, el word order. Si yo les digo a ustedes, escríbanme una oración, por favor, que contenga esto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué escribirían? Ya sabe cómo es. Y les digo que esto lo necesitamos en tiempo presente. Simple present. Escriban una oración con simple present. El tiempo gramatical es simple present. Pero la estructura es subject, action verb, do. ¿Qué harían? Pueden escribirlo. Creería que ya pueden utilizar este documento. Esto es como nuestra pizarra. Someone?
Miren, yo sé que es el primer día, pero es necesario que comencemos a participar, ¿verdad? Que ustedes puedan ser los constructores de su conocimiento. Yo nada más el facilitador. Yo les facilito la estructura, pero ustedes me dan la oración. Yo sé que es el primer día y quizás ustedes esperaban solo la introducción o algo así, ¿verdad? Pero de hecho ya empezamos con todo. A mí me dijeron, es profesorado, el profesorado con todo. Así que estamos con todo. Ok, vamos a ver acá. Dice, she runs in the field. No, esta oración, she runs in the field, está bien escrita. Yo no voy a decir que está mal escrita. Está bien escrita. De hecho, si digo she runs in the field, el problema de she runs in the field, bueno, creo que es mi problema, no es de ustedes. Tiene razón la muchacha que me escribió eso. Se lo voy a poner en estructura más sencilla. Miren esto. Fíjense bien cómo se utiliza el do y el io y el object of proposition en el transitive y intransitive verb. Fíjense bien, pero fíjense bien porque de verdad se lo voy a colocar en los exámenes. Miren, primero vamos a colocar un subject. El tiempo gramatical lo vamos a dejar para después. Primero un subject, luego vamos a colocar un action verb, pero este action verb que tenemos aquí va a ser un verbo transitivo. ¿Y cómo voy a saber yo que esto es un verbo transitivo? Sencillo, porque después de los verbos transitivos, toda la vida voy a encontrar un do. ¿Se fijaron? También puede ser así, miren. Ahí sí, your dog chased the cat. También puede ser de esta manera. Esto es sencillo para entender el objeto directo e indirecto. Las action verb, a veces no sabemos identificar esto y cuando estamos dando una clase en la escuela, pues se nos puede complicar. Miren, el IO va primero y el DO va después. O puede ser así. Subject plus action verb. Pero mi action verb en este caso va a ser... Perdón. Ese es transitivo. Mi action verb aquí va a ser intransitive. ¿Qué pasa cuando es intransitivo? Cuando es intransitivo, yo voy a encontrar aquí una preposition. Después de la preposition, yo voy a encontrar un OP, o sea, object of proposition. En este caso, sí entra esta oración que me escribía la compañera. Es she runs. Sorry for the noise, believe me. Sorry for the noise. Sorry for it. En este caso, sí entra, ¿verdad? La oración que escribía la compañera que decía, she runs in the field. Nos escribieron también esta otra oración. Sí, este otro. Puede ser, sorry for the noise, it's just part of my second work. Miren, un compañero nos escribió esta oración y está buena. Entra aquí. Your dog chased my cat. Perfect. Your dog chased my cat. Aquí sí pega porque este es un sustantivo directo al verbo. Este es transitivo. Pero, ¿me podrían hacer una con esta? Ahora, lo necesitamos. Imagínense que en el examen les aparezca acá, ¿verdad? Una oración que diga simple past tense. Me va a utilizar el simple past tense. Me va a utilizar el simple past tense. Pero la estructura es subject plus action verb, transitive plus EIO plus DO. ¿Qué haría? Ese es el examen, por ejemplo, de los sustantivos. ¿Qué haríamos en ese caso? ¿Alguna sugerencia?
No one. Estoy esperando. Casi se nos van las 2 horas. Vamos a ver, vamos a elegir a alguien. Bueno, aquí tenemos la lista. Vamos a ver la lista. ¿Qué tal si elegimos a ver. Ok, Lisbeth Gabriela. Are you here, Lisbeth Gabriela? Yes. Lisbeth, can you please say a sentence using these structures: subject plus action verb, transitive plus io plus do in simple past tense? ¿Tiene alguna idea? I don't remember how to do this. Okay, anyone in this class, right? Alguien que me pueda colaborar. Miren, esta estructura en ningún momento lleva una preposición. Ojo con eso. Esta ya lleva un OP que sería feel, right? Aquí, feel. Ese es el DO, el OP. Ese es un sustantivo que significa campo. Pero en este caso, no necesito una preposición. Entonces, le voy a dar yo la oración por cuestiones de tiempo. Podríamos decir, oh, alguien escribió. I close the door. No, I close the door. Entraría aquí, miren. Pero está buena. I close the door. Entraría aquí. Entraría acá porque solo contiene uno. Solo contiene DO. Este sería el DO, miren. Esto sería el DO. Yo lo que necesito es una oración que la podamos utilizar en la cual nosotros tengamos IO y DO, es decir, 2 sustantivos. Les regalo una. I bought my dad the newspaper. ¿Se fijaron? I bought my dad the newspaper. Le compré a mi papá el periódico. No hay una preposición, sino un pasado simple con un IO y un DO. Pues sí. Probablemente sirven en el examen, ¿verdad? La primera clase, primera competencia aprendida. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Bueno, si nos vamos acá a hacer un resumen, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido what did I learn today? ¿Qué aprendí hoy? Bueno, yo aprendí, vamos a decir, yo sé que esto quizá yo lo sabía antes, 4 kinds of sentences. ¿Qué más aprendimos? The 4 stay over. Los 5 estados, las 4 estados de un verbo. ¿Qué más aprendimos? The 12 tenses in English. Los 12 tiempos gramaticales en inglés. ¿Se fijaron? ¿Qué más aprendimos? The 5 kinds of verbs in English. O sea que hemos aprendido 4 tipos de oraciones, los 4 estados de un verbo, los 12 tiempos gramaticales y los 5 tipos de verbos que tenemos en inglés. Solamente que me hace falta y ustedes no me dicen nada. El linking. Vamos a ver cómo identificamos un linking verb. Ojo que no es un linking sound, ¿verdad? El linking verb. Para ya casi nos vamos, así que tranquilos. Linking verb. ¿Cómo identifico un linking verb? Miren, se los enseño rápido. Linking verbs are, detected when you have an adjective after the verb. O
O sea que si yo tengo un adjetivo después del verbo, a eso se le conoce como linking verb. Por ejemplo, she is beautiful. En este sentido, beautiful es un adjetivo. Este es un linking verb porque esto es un adjetivo. Pero hay ocasiones que contienen un sustantivo. Pero como el sustantivo de descripción sigue siendo linking verb. Por ejemplo, he is a doctor. Si tenemos esto, como es una descripción de qué es él, este sigue siendo un linking verb. ¿Qué otro es un linking verb? No solamente la forma del verbo be. Por ejemplo, the chocolate. ¿De fanboys? No, the fanboys No. son conectores. Los fanboys son para unir oraciones compuestas o verbos compuestos, sujetos compuestos, adjetivos compuestos a verbos compuestos. En este caso no. Los linking verbs son para unir el adjetivo con el sujeto. Miren esto, the chocolate cake tastes delicious. Si tengo esto, tastes sería el verbo, pero sería un linking verb. ¿Por qué un linking verb? Porque está uniendo delicious, que es un adjetivo, con el sustantivo cake. ¿Entendieron? A eso se le conoce como linking verb, a la unión de un adjetivo de este lado con un sustantivo de este otro. ¿Entendieron? Any question? Let me see. No, creo que no voy a encontrar un lapicito por acá. Okay. Did you understand, guys? Yes, right. Yes. Very good. ¿Y qué es un helping verb? El último tipo de verbo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, es que los helping verbs son muy sencillos. Helping verbs are, let me see. Kind of, más o menos. Más o menos, Alba. Dígame a dónde se confundió. Helping verbs are auxiliary verbs. ¿Se fijaron? Vamos a quitar esto y coloquemos esto. Helping verbs igual a auxiliary verbs. También recuerden que los helping verbs pueden ser los modal verbs. Ahí no hay donde equivocarse. I must study this lesson. Vamos a dejar así, when finished. ¿Por qué le puse when finished? No le puse when it is finished. Vamos a aprender también esta reducción de cláusula. ¿Entendieron? I must study this lesson when finished. Easy, right? Este sería un helping verb. ¿Por qué es un helping verb? Porque es un modal verb. ¿Por qué es un modal verb? Porque es un auxiliary verb. Ahora sí, hemos aprendido todo esto. Y ya son las 6. Okay, guys, we're finishing right now. Vamos a hacer algo. Yo sé que fue una clase donde hemos abarcado mucho de los 3 años que han estudiado, ¿verdad? En una sola clase. Si usted tiene algún problema para entender un tema, pregúnteme. La próxima clase el día miércoles, pregúnteme. Yo con gusto le resuelvo. Estudia las lecciones. Miren, esto aquí les va a quedar en línea. Todos tienen acceso a esto. No necesito enviárselos por WhatsApp porque en la plataforma está el enlace. Entre a las clases. Si usted algo no entendió de todo esto, repáselo. Y aún así no entiende, pregúnteme. ¿Ok? Yo con gusto le voy a explicar. La clase hoy. La clase la subirá hoy. Ya está ahí. La clase grabada. La clase grabada, sí, hoy se la puede subir. Esta descripción de ahorita aquí está. ¿Y la tarea para mañana a qué hora piensa? Sí, lo único que la tarea, aclaremos algo, es una formative assessment. Significa que no tiene ponderación. Vamos a escribir una oración por cada tiempo verbal. Sí, por cada tiempo. Por cada tiempo. Aquí dice una oración por tiempo. Es sencillo. Ahí van a descubrir si algo no lo entienden. Y si ahí, haciendo esa tarea, usted dice, no le entiendo mucho a esto, pues con gusto, ¿verdad? Y este que les va a quedar de tarea, no se los enseñé, pero esperaría que lo indaguen y me digan, eso no lo sabía también, diagramming. Aquí hay un diagramming. Es muy básico, un diagramming básico. Porque solo contiene sujeto, verbo y objeto directo. Y para diagramar eso es súper fácil. Así que
Tienen ahí para que indaguen, ¿verdad? Ojo, no es ponderado, no es evaluado. No quiero que vayan a pensar, ya dejé la materia porque no la entregué.